administrator and a true son of Goa. Under his leadership, Goa has seen remarkable progress in infrastructure, tourism, sports and environment. Today he has joined us in Kandali to inaugurate the mangrove walkway at Sinkeri River, a step towards a green and sustainable Goa. Ladies and gentlemen, with great respect and pride, I would now like to request our Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant to address the gathering. Good evening, friends. सिकेरी नदीच्या काठाचे आम्ही कांदोळी पंचायतीत आयच्या या सुंदर अशा सांजेचेर आम्ही मँग्रोव वॉक हो इनॉग्रेट करपा खातीर मोठ्या व्हडा उमेदीन खूब मोठ्या प्रमाणात लोक जमले आणि ह्या कार्यक्रमात सुंदर अशी पावसाची सरी येऊन गेली. सगळ्या जाणांक बी म्हणजे अनुभवता असताना खूप सुंदर असा आनंद झाला असतो. त्या खाशेल्या कार्यक्रमात आमच्या मध्ये असतात जे WRD खात्याचे मंत्री ज्यांच्यानी हाच्या खातीर कॉन्ट्रीब्यूट केले ते सुभाष शिरोडकर, त्याचबरोबर त्यांच्या विजनरी तकलेंतल्यान आणि गायडन्साच्या सकयल हो मँग्रोव वॉक असो तयार जालो. ते आमचे आमदार मायकल, त्याचबरोबर आमचे क्रिकेटर्स शिखर धवन हांगासर आसा, सरपंच ब्लेज कालांगूट कांदोळी सरपंच, त्याचबरोबर आमचे बाकीचे सगळे मानेस हांगासर आसा. सगळ्यांची नांवां घेवपाक लागलो. माझ्या समोर आशिल्ले मिडियांतले म्हजे फ्रेंड आणि फाटल्यात बशिल्ले उबे आशिल्ले सगळे म्हजे कांदोळी आणि सरावंडिंगचे सगळे लोक येता आसतना सुंदर अशें एका संगीतात आमच्या सगळ्यांचे स्वागत केले. त्या ल्हान भुरग्यां पासून व्हडा पर्यंत नुस्तेकाराच्या स्वागत गीतात आमच्या सगळ्यांचे स्वागत केले. तांचेय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता. अप्रॉक्सिमेटली 14 crores रुपीज खर्च करून ह्या मँग्रोव वॉक विच इज 1.5 किलोमीटर ह्या मँग्रोव वॉकाचे उक्तावण आज आमी म्हणटा तशें कांदोळकर आनी लोकां खातीर आमी आज तें लोकार्पण केलें. आमी सातत्यात आमी उलयता आसतना आमी एनवायरमेंटाचेर उलयता, आमी क्लायमेट चेंजचेर उलयता, मँग्रोव कन्जर्वेशनाचेर उलयता, आमी ह्या सगळ्या गजालींचेर उलयता. पण आमी उलयता तें काम आमी सातत्यात करता. म्हणून तर हेजो व्हडलो मँग्रोव म्हणजे सहसा तुमी जर पळयशात जाल्यार बांद ह्या वेगवेगळ्या गजाली खातीर वापरले वता. पण आमच्या कांदोळीच्या सरपंचान आनी मायकल तेणी फाटलीं 14 वर्सां हाजें कन्जर्वेशन कशा पद्दतीन करपाचें आनी तें नॅचरली कशा पद्दतीन करपाचें, इट इज नॉट अ कॉन्क्रिटायझेशन. तुमी जर पळयशात हांगासर प्रत्येक गोश्ट जी यूज केल्या ती तें नॅचरल स्टोन हांगासर प्रिजर्वेशन जें केलां आसतलें आनी ताचो खूब बरो उपयोग खूब बऱ्या पद्दतीन आमी कशें करपाक शकतले हेंय बी तेंच्यांनी पळयलां. आमी पळयता की इट इज एक्सक्लुजीव फॉर द पीपल, फॉर द ट्युरिस्ट आनी लोकां खातीर हाजें कमर्शियलायझेशन केन्ना जावचें ना हेंय तेंच्यांनी डिक्लेअर केलां. आमी पळयता की सुंदर आनी स्वच्छ हवा जर शहरात खंय मेळपाक शकता आसत जाल्यार ती ह्या मँग्रोव वॉकांतल्यान मेळटली. आनी ताका जोड पावलात सगळ्यात एक नाविन्यपूर्ण जे जॉयन केलें विच इज AI UV, तांच्यांनी AI चॅटबॉट जे केला ते एक खरोखरच सांगता एक वाचवण्या जोगी आसा. तुमकां दुसरे कडेन पळोवपाक मेळटना. ह्या मँग्रोव वॉकांतल्यान जर वचपाक जाय आसत जाल्यार AI चॅटबॉटाचेर वचून तुमी स्कॅन करतले आनी वॉट एवर द इन्फॉर्मेशन यू आस्क अबाउट दीस मँग्रोव वॉक he'll give you each and every information, not only here but in the entire Goa where are the other mangrove walks are there. म्हणजे हाचे इन्फॉर्मेशन त्या AI चॅट बोटांतल्यान तुमकां सगळ्या जाणांक मेळटलें. इट इज नाविन्यपूर्ण आसा. म्हणून हांवें म्हटलें की एखाद्या टुरिस्टाक आनी वीच इज इन द मल्टी लँग्वेज, नॉट ओन्ली इन द इंग्लीश लँग्वेज, फाल्यां कोंकणींतल्यान जाय, मराठींतल्यान जाय, हिंदींतल्यान जाय जाल्यार ती इन्फॉर्मेशन ती तुमकां सगळ्या जाणांक मेळटली. ही हेजे खासियत आसा. आमी पळयता दीस इज एन लायव्ह लॅबॉरेटरी फॉर द स्टुडंट्स ते म्हणपाक काय हरकत ना. सातत्यात भुरगीं क्लासरुमांत बसून शिकता, पण त्याच भुरग्यांक बांद कितें, मानस कितें, कुल्ली कितें, ओके हे जर सगळें पळयतलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता एका दिसाची एक अर्ध्या दिसाची ट्रीप ह्या जर मँग्रोव वॉकांतल्यान काडली आसत जाल्यार तें खऱ्या अर्थान कन्जर्वेशन कितें हें पळोवपाक मेळटलें. म्हणून ताका आमी सॉयल कन्जर्वेशन आसत किंवा बाकीच्यो सगळ्यो गजाली आसत हांगासर पळोवपाक मेळटलें. तातूंत मायग्रेटरी बर्ड्स ही गोंयांत येवपाची म्हणजे खूब पयलीं पासून सो मेनी मायग्रेटरी फॉरेन बर्ड्स which flies from the foreign countries and they travel to Goa. There are more than 450 species of the birds in the state of the Goa. तातूंतली काही बर्ड्स ह्या खासा करून ह्या बानाचेर येवपाची एक परंपरा आसा. म्हाका दिसता ती मँग्रोव वॉक केल्ल्या कारणान आनीक प्रिजर्व जातली. खूब मोठ्या प्रमाणात अशा पद्दतीची मायग्रेटरी बर्ड्स ही हांगासर येवपाक लागतली.
थोड्या जणांना कदाचित खबर ना मोर दॅन 80,000 ऑफ द टुरिस्ट ट्रॅव्हल ओनली टू सी द बर्ड्स. म्हणजे आम्ही म्हणटा जे बर्ड्स फेस्टिवल जाता ती बर्ड्स पळोवपा खातीर 200,000च्या पेक्षा चड टुरिस्ट फक्त ते बर्ड्स पळोवपा खातीरच गोंयांत येता. हे टुरिस्ट स्पेशली दे कम ऑन दीस मँग्रो वॉक आनी ती पळोवपाक मेळटली. म्हणून हांव म्हाका खासा करून आमी म्हणटा फॉर द कन्झर्वेशन क्लायमेट चेंज रेजिलन्स आनी अशा पद्दतीच्या कामा खातीर सरकार सातत्यान सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट करपा खातीर पयशे लोडीत आसता. आनी हेच सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट आज मायकल आणि 1.5 किलोमीटरचो मँग्रो वॉक केला. उरलेलो त्याचो 3 ते 4 किलोमीटर ते सायडीचो मँग्रो वॉक गोंय बी जाता तितके बेगीन आमी पुराय करतले जेणे करून इट वील बी युनीक. म्हणजे गोंयांतलो येयल्लो ट्युरिस्ट ज्या पद्दतीन तो बिचार वता, ज्या पद्दतीन चर्चीक वता, चर्च पळोवपाक वता आनी त्याच पद्दतीन इन फ्युचर ही वील कम वॉक ऑन द मँग्रो वॉक. विशेष करून इवनिंग आनी मॉर्निंग हे मँग्रो वॉक करपा खातीर लोकांक आवडटले. आमी ताका म्हणटा की जेन्ना ऑक्सिजन लेवल रीच ऑक्सिजन लेवल जर घेवपाचो आसत जाल्यार ही कॅन ट्रॅव्हल टू दीस मँग्रो वॉक आनी ह्या पद्दतीचे मँग्रो वॉक करपा खातीर लोक हांगासर खूब मोठ्या प्रमाणात येतले. आयज जर उत्साह पळयत जाल्यार ईच एंड एवरी फेसिलिटीज दॅट इज स्पेशल चेंजिंग रूम ओके स्पेशल बेबी फील्ड रूम अशा पद्दतीचे स्पेशल इन्फॉर्मेशन सेंटर्स जे हांगासर अवेलेबल करून दिला ते बी वाखोवण्याजोगी आसा. म्हणून तर दीस इज एन युनीक टायप ऑफ मँग्रो वीच इज क्रिएटेड इन द कांदोळी पंचायत. म्हणजे तांच्यांनी बी हो प्रोजेक्ट आणि GSIDC WRD हांचे आमचे सगळे इंजिनियर्स कन्सल्टंट कॉन्ट्रॅक्टर्स हांकां हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता. आनी डेफिनेटली इन फ्युचर अशा पद्दतीचे कन्झर्वेशन्स करपा खातीर एज अ मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका सदोदीत आवडटले. गोंयांतले सदोदीत आयदर ते कोस्टल बेल्टांतले आसुनी किंवा वायल्ड लायफ सँच्युरींतले आसुनी हे कन्झर्वेशन करपा खातीर सरकारान खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे हे कन्झर्वेशन्स करपा खातीर पयशे स्पेंड करीत आसा. म्हणून तर आमी म्हणटा which is the sustainable development we are doing in the state of Goa, not just the development आमी concretizationच करिना तर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट कशी जावची हाजेर आमचो भर आसता. आनी ते आज हो मँग्रो वॉक इनॉग्रेट करता आसतना लोकार्पण करता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. परत एकदा हांव कांदोळी पंचायत आनी मायकल लोबो हाजे खूब खूब अभिनंदन करता आनी म्हजी दवरता सोंपयता. देव बरें. कांदोळी विलेज पंचायताच्या नावान आनी आमच्या सगळ्या गोंयच्या लोकांच्या नावान आमच्या मनेस मुखेलमंत्र्याक धन्यवाद दिता. And I'd like to request Susan Loaz, architect and project consultant, and Jude Lopez, project in charge, to kindly come up to receive a tribute of appreciation at the hands of our Chief Minister and our distinguished guests. Put your hands together. Susan Loaz, architect and project consultant. Jude Lopez, the project in charge of the beautiful mangrove walkway. And I would like to request now the Sarpanch of Village Panchayat Kandoli, Shri Grace Fernandez, to kindly present a token of our love to each and every dignitary on the dais. To the Chief Minister. A tribute of our love from the village Panchayat of Kandoli. WRD Minister Subhash Shirodkar ji. Our legendary cricketer Shikhar Dhawan. Honorable MLA of Colombo constituency, Sir Michael Lobo. And I would like to request Deputy Sarpanch Amalina Dias to propose the vote of thanks. Test, one.
Kindly note, refreshment boxes will be served near Abbey once the program is over to each and every guest present here this evening. Good evening, everyone. It is my privilege and honor, on behalf of Great Panchayat of Kanduri, propose the vote of thanks on this very special and memorable occasion.